तुम सारिमी, जल्दी जल्दी अपनी खेती को चलो, अगर तुम्हें काटनी है। फंतलकू वहुम यतखाफतून, तो वो चले और आपस में आहिस्ता आहिस्ता वो भाई लोग आपस में बातें भी करते थे। बात ये कर रहे थे कि देखो भाई चल रहे हैं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाग में फकीर आ जाए और किसी को मालूम हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आदमी भी क्या है, जब ये कंजूस और बखील होता है तो फिर मेरे दोस्तों हजारों और लाखों निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी ना जाए। ये तो ये लोग हैं, यानी चमड़ी निकल जाए कोई बात नहीं मगर दमड़ी जो है एक सू वो नहीं जाना चाहिए। तो इन लोगों का यही हाल है कि वो आपस में बातें भी कर रहे हैं। क्या सुनिए, अल्लाह यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, देखो कहीं ऐसा हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने ना पाए, वरना तो हमारा सब खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि बाप के जमाने के लगे हुए, अगर उन्होंने फल मांगने शुरू कर दिए तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा पाए, वरना तो हमारा सब खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि बाप के जमाने के लगे हुए, अगर उन्होंने फल मांगने शुरू कर दिए तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अजीब बात है। वगदौ अला हर्बिन कादिरीन, वो सुबह ही चले और वो समझते थे कि हमने जो कुछ इरादा किया है इस पर हम कामयाब हो गए। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, जब वो बाग के दरवाजे पर तीनों भाई पहुंचे तो अब वो बड़े हैरान हुए। कहा कि ये बाग तो यहाँ कुछ नहीं है, न कोई फल है। तो उन्होंने समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रास्ता भूल करके कहीं और पहुंच गए। रास्ता भूल गए मालूम होता है, रास्ता भूल गए, क्योंकि ये तो बाग बिल्कुल भरा हुआ था मगर ये तो यहाँ कुछ भी नहीं है मालूम होता है। कहीं क़ालू इन्ना लज़ाल्लून, हम रास्ता बहक गए। अल्लाह अकबर, अजीब बात है। ऐसा उजड़ा तो पहले तो वो लोग समझे कि हम दूसरी जगह आ गए, फिर जो गौर से देखा तो कहा कि नहीं भाई दरवाजा तो यही है, जगह तो बिल्कुल यही है। तो कहने बल नहनु महरूमून, वो कहने लगे कि भाई बात ये है कि हम बदनसीब हो गए, बेनसीब हो गए, रास्ता नहीं भूले बल्कि बाग ही तबाह हो गया। ये दूसरे ने ये कहा, वो तीन भाई थे ने। तो अब ये सब बातें हो रही थी। तो काल औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, उन भाइयों में उनमें जो सबसे गनीमत था, वो तीन भाई थे ने, तो तीनों में वो जो सबसे अच्छा था उसने कहा कि अरे भाई तुम क्या करते हो, क्या समझते हो? अरे मैं तुमसे कहता था तुम तस्बीह क्यों नहीं करते, अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते? ये तुम किस चक्कर में पड़ गए? ये तो तबाही आ गई, बर्बादी आ गई। हमने अपने मरहूम बाप की रस्म खैर को बंद कर दी, तो इसलिए मेरे दोस्तों ये सब तबाह बर्बाद हो गया। जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है, आज अपनी आंखें खोल कर बाजारों में जाकर देख लीजिए कि जब पहले बुजुर्गों की रस्म खैर जारी थी तो बाजार भी आबाद था, लोग भी आबाद थे। जब से वो अच्छी रस्में खत्म हुई तो बाजार भी खत्म, लोग भी खत्म, दुकानें भी खत्म। जाओ करो, जाओ अपना अपना रास्ता देखो। अल्लाह अकबर। तो बुजुर्गों की रस्म को कायम करना मेरे दोस्त, तो इसमें अपना भी भला, लोगों का भी भला। इसी 11वीं शरीफ पर कितनी बातें करने वालों ने की। मौलाना साहब मस्जिद में खाना खिलाते हैं, मस्जिद में ये होता है, मस्जिद में वो होता है, लेकिन मेरे दोस्तों हजारों बातें एक तरफ और दीन का काम एक तरफ। कान में रुई डाल करके और काम करना शुरू करो तो अल्लाह ताला ने 84 11वीं शरीफ मिल गई। देखी
لیکن اگر لوگوں کی بات پر عمل کرتے تو جناب والا 2 4 5 11ویں شریف کے بعد کتنی باتیں ہوئی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھانا. ارے بھائی کھانا کھلانا کوئی بری بات ہے، وہ بھی حضور غوث الاعظم کے نام پر اگر ملے سبحان اللہ. لیکن یاد رکھو بات یہ ہے کہ ہر کھانا بھی الگ الگ ہوتا ہے اور کھانے والے کا منہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. ہر منہ اس قابل نہیں کہ جس کو 11ویں شریف ملے. وہ اسپیشل قسم کے لوگ ہیں اور اسپیشل قسم کا منہ ہے کہ جس کو 11ویں شریف کی نیاز ملتی ہے، ہر آدمی کو نہیں. بس میرے دوستو آج کی صحبت اسی مقام پر میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو پرسوں جو باتیں رہ گئی ہے وہ بیان کروں گا. نہایت دلچسپ بات ہے اور اس سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ یہ ختم بزرگان اور ایصال صبا اور بلا شریف اور 11ویں شریف یہ جو ہمارے یہاں سلسلے ہیں، دیکھیے کیسی برکتیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ والے آتے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کا اجر عطا فرماتا ہے. مولا تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قبولیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہماری 84 منتھلی 11ویں شریف کو بھی قبول فرمائے. اور جو 11ویں شریف ابھی اور رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر و خوبی سے وہ موقع بھی لائے اور اس کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا قدم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا قدم کامل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث. کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا، کہا ہے تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اللہ اللہ